Asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 matigat baras banyu baras kuning turut dari darah banyu ne unte Kalimantan Banaspati ngangkat buat tangah Banaspati kapan nyubu kakak dia Banaspati nyuci maras sehat na ya Banaspati basing komor kita Banaspati kaya barang jiji ambe sising pahit ladar Banaspati babuak nga babungke baburas balise baladak Banaspati kata batnian Banaspati kaya ada setan di baris nangkai Banaspati minta bageser minta poroki minta poai ambet Banaspati nah nama panyubu pet mana mas pati minta jaga minta ingu minta perak minta tangah hingga kita pama jubata lawang kerami di rumah tangga mas pati batu kun kulita kata batnian mas pati nyaru nyimpadu kita urak naga kayu ayak kayu tinggi kakak pas bungaris kapale kan ibu kapan jubu kakak diaman kapan wisat kapan lagi kita mas pati nang nangar naringga saru sampak si padu kita tak rami banyak nele ngeduk majangkam macam mas pati minta bandingin mas juga panjangkaman dan paminta kami kita asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 harus kura seko megang tabe pama jubata buke barampa barajo nyaru nyimpado kita pada Maspati nele ngeduk bajangkam macam hijak barakat Banaspati kapan jubu kakan dia mana apet Banaspati nampatia ya pada Maspati abet minta panggingu kalau karami di rumah tangga kampung tubuk radak kabinua pada Maspati minta kami kita asa 2 talu 4 5 6 7 kura udah nang sarewang sajiba agi satiga agi pada Banaspati kita anak kana saru kana sampak kana simpado bacuci babasoh basing komor pada Banaspati masar marakat kalawang karami di rumah tangga kapan nyubu dan pada Banaspati nyuci marah sehat nak yang ngeladak nak ya pada Banaspati asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 harus ayan pada Maspati pasorok panabe pangapun kampung tubuk radak anak talino manusia di batabung tawar tabung jati taras tabung tawar tabung jati ne unte Kalimantan Bangkina Tanjung Bunga Pojanggi pusat aine salisa baka Tanjung di Sampur ompet kunjari kia batang kaningku pada Maspati nang di nyuruh di marentah di nabok di ngalap kampung tubuk radak nang marentah aku Maspati binua pada Maspati ame kana ede kana kamanu habis malo makurak ini kurak ni muda ampet Maspati buke gak ngalangko ngaluma kita urak da baputi buk bakoterak buke gak ngatasi kita pati danik Maspati nang pane batutur ke adat ke aturan minta tabe minta ampun minta pangarus ka kita harus tarah tabung tawar tabung jati minta sunia baraseh minta ingu minta pera ame madidak pamit tingkau tungkap mama kesana ke tubuh ke badanku tarah tabung tawar tabung jati harus ayan kita pada Maspati narita nama minta ingu minta perak kapok tubuk radak kabinua pada Maspati ampago pantulak kita pada Maspati nama kita pada Maspati hari yang pagi no yo sakit nama yang pagi nang pagi sana nama ya warning pada Maspati yang pagi pada Maspati nang nama kita pada Maspati minta ingu minta perak minta tangahi ka sanak ka tubuh ka badannya asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 harus ayan langit minyak buah di lopo buah butuha buah timawak dan babungke baburas balise baladak bacuci babasoha Banaspati katampat nian pada Maspati ke ada ke Banaspati setan di balis minta remeki minta seraki Banaspati minta poroki minta poai ka kita pama jubata minta sampeat Banaspati ka pama jubata lawang karami di rumah tangga kita ada di awal pama pada Maspati ka kampung ka tubuh karadak ka kampung tubuh karadak ka talino manusia pada Maspati baingu bapera bahawat kita pada Maspati minta tolak bala ka kita Banaspati nolakat barang jiji ambe sing pahit nolakat nak pada Maspati janya hak ngahe nangede ngamalu ka kampung ka tubuh karadak dian paminta kami ka kita asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 harus ayan diri bacuci babaso basing komor pada Maspati babungke baburas balise baladak ngak tarabak kita banyaru anyut kita bayi kapula janggi pusat ingcak panampung panawaran panat pangulias pangincir kita Banaspati dayak nale kita nang nulan panampung panawaran panat raja induk Banaspati minta tampungan Banaspati kasanak ka tubuh ka badan aku nang bajangkam bacame nang basaru basampak basing pado nang baka nang basarapat bakahula bakita pama jubata ame kana ede kana kamanu ame badi tungkap mama kasanak ka tubuh ka badan nyan paminta
kami gak kita. Asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 tapi minta tabe minta ampun gak kita pada Maspati. Buke gak batu duh batanas gak kita pada Maspati minta poroki minta poai gak kita pama jubata Hayan baras banyu baras kuning turut dari darah manyu ne unte Kalimantan baja Maspati nang bajaga baingu bapera bahwa nasa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 arus udah nang sarewang sajiba agi satiga agi pama jubata di basaru basampak masimpado Maspati karimawat daung kayu agi tanah kaso bangkawat pajitan kaulangan paso talobot taburata tulang bubung pada puran perayat kita pada Maspati nang nangar naringa saru sampak simpado kita tang rami manyak nere ngedok majagam baca becang pangarus ngincak panabe pangapun kita pada Maspati peminta kami kita ayan buat tangah pada Maspati minta tangahi minta jaga minta ingu kita pama jubata pangkaras basi lecek masih karas ayu jiba semangat baras banyu baras kuning turut dari darah manyu unte Kalimantan dia nang bajaga baingu bapera bahwat pada Maspati katalino manusia pada Maspati nang rami manyak Maspati nyaksiat ya Maspati minta ingu minta perak kita ami kita ngedek ngamanuya mi madi tukap mama kesanak tak tubuh badan asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 arus udah nang sarewang sajiba agi satiga agi pama jubata dibubuat lagi apet Maspati kita anak kana saru kana sampak kana simpado orang talaruk tak guncak tak gembol pada Maspati tak bacuci babasoh basing gomor udah nang kita bacuci babasoh basing gomor minta pacikat kasanak tak tubuh badan kami nang bajangkam bacame nang nele ngedok pada Maspati kak buis batan kak palantar pangadap apet Maspati nang nele ngedok pada Maspati kak kita ampago pantulaka pada Maspati minta pangingu minta badingin basajuk kasanak tak tubuh badan asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 arus ayan ay ado ay alap mambun pada tekat na sungai panyenokat bagina tanjung bunga pojangi pusat aine sali sabaka tanyuk di sampuro kita ngincang panampung panawaran panat pangulias pangulincir bacuci babasoh basinggomor rakyat dunia kampung tepuk radak anak talino manusia nang nyaksiat nele ngedok Maspati ame kita ngedek ngamanuya Maspati ngincak ngai bunga puri kita asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 arus udah nang sarewang sajiba agi satiga agi pada Maspati ayan pangkaras pada Maspati tangkit janami basi tuha pada Maspati minta tabe minta ampun ka kita lecek basi karas ayu jiba sumatku ame kita ngede ngamanu kesanak gak tubuh ka badan dan peminta kami ka kita aku matuluk membantu abet Maspati ka rakyat dunia kabok tubuk radak ka anak talino manusia ka pada Maspati ka binua ka kampok Maspati ampe ngede ngamanu ami badi tungkap mama lecek basi pada Maspati karas ayu jiba sumangat minta pulang gak tarenyek ngayu minta pulang gak balikang pulang seko pulang semua udah nang sarewang sajiba agi satiga agi pama jubata beta macaha pupuko bet Maspati marea kita pada Maspati ini lopo panungkat bawak bunga kopi oncok bawak pada Maspati turun kita ke tangga satu ngincak barakat kalawang karamigi rumah tangga kami nabajangkam bacameh Maspati katabat dan minta sunia berase minta panawaran panat pangulias pangulinjir minta tolak bala kita yan bagiat longkuat kita udah nang kita makan kita masa rajaki untuk tua ayan aku marea kita pada Maspati dang bagalar Maspati nang bajanang kita Maspati nang dimantak ampago pada Maspati minta ingu minta perak kita Maspati makan bahagi bongkok bakobet sama rata kita udah nang kita makan minta tolak bala minta batuluk babantu ka kampung ka tubuk radak kos sambut singkap mari kita arus ayan gak pada Maspati aku nek maria pada Maspati nek baruang kulup paranak sabaku sanggo keto buria jantek ama pro ampor gayok nek zaman kita tinggi desi putih penara subayan minta pangingu kalawang karami di rumah tangga beka sanak gak tubuh ke badan kami nen paminta kami kita ian bagiat nongkuan kita nen buke upah buke gaji buke pahala pupuk kobet ngarang kapat baca bamang saru sampak simpado ngencang panawaran panat pangulias pangulincir kita Maspati udah makat bahagi bongkok Maspati kos sambut singkap mari kita arus
Ayan nga pada mas pati aku maria pada mas pati ulak nang batimang siak ngari dan malam pada mas pati ang pago patulak ka pada mas pati. Nek baru ang kulup pada mas pati nangatangan padi baras ka dunia pada mas pati. Tingkakok buruk Jawa bung kikik buruk matan merspati kita ngatan kata nangedo nang gagas karayat dunia kabok debuk radak anak talino manusia ampet merspati kami na bakupul bakomo nele ngedok majangka macameh bare barakat pada merspati minta batu bunang nyaman batu bunang ringak set cegak cancing tariga sami kita ngede ngamanu merspati ka sanak talino manusia ka kabok da tebuk radak ko sambut sikap mari kita harus. Ayan nga pada mas pati aku maria pada mas pati urak taju urak gantek pada mas pati kita nanangar dari gasar usampak simpado mas pati arung pogo mas pati taringkang tanah rantak urak naga kayu ayak kayu tinggi naga kampas mungaris kapali kanibuk nggak panyubu kak kadiaman pada mas pati kapabuisak nggak panagi kapaburungan kita pada mas pati iyan bagiat nongkuan kita minta tolak malah kita ampago patulak ka pada mas pati masa nggak panyubu pada mas pati ke rumah adat pada mas pati rumah radak rumah panyak mepet pada mas pati minta ingu minta perak pada mas pati minta jaga minta ingu, minta perak, minta tangahi pada sepati kami udak pada sepati nang bajangka bacameh pada sepati anak talino manusia nian binua lumut pada sepati binua kaca pada sepati sebesar 44 paringa badak pada sepati dan 44 penjuru dunia pada sepati nang bakumpul bakomo kadian nele ngedok bajangka bacameh minta sunia baraseh minta batu bunang nyaman batu bunang ringak sehat cegak cacing tarigas kos sambut singkap mereka harus Ayan aku maria urak makat nanyir makat manta makat bataran makat nasi anyo nasi kucal kita pada mas pati bahagi baungko panunggu karimawat dok kayu tanah jin jumalang pada pati kayak ada kita nangar dari ngasar usampak sipado raja epak pada mas pati nang napati kadian pada pati katanya ada kita nang bapak nyubu pati minta bageser minta porokni minta poai kita pama jubata anak talino napatat nak pada mas pati panyubu kadian pada pati bacuci babasoh basing komor kita bayi adoy alap baras banyu baras kuning tuh di darah manyu de unte Kalimantan minta pangingu kalawang kerami di rumah tangga kami nang bajangkam bacameh ko sambut singkap mari kita harus asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 itu tempat cuci babasoh basinggo baru makat bagi bangko kita banaspati udah nang kita bacuci babasoh basinggo baru minta pacikan ke sanak gak tubuh badan kami minta bandingin basajuk minta sunia berase minta batu bunang nyaman batu bunang ringak minta kami ya kita ucak kaya adoy alap mambut pada tekat di sungai panjenokat minta kami ya kita ya nai ado banaspati bungai puri banaspati bacuci babasoh basinggo baru kita banaspati tadi ada banaspati akhir nang ngede ngaman napati ya banaspati minta bageser minta porokni ya kita asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 harus udah nang sarewang sajiba agi satiga agi pama jubata ampet pada maspati buke gak bagopoh bagaceh kak kita pada maspati ampet nah nungkatatna pada maspati pa jatangkit janawi parang janawi pada maspati minta ingu minta perak kak kita asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 nukatan roas poe kalampe magok ne lopo panungkat bawak ne mungke batitina bo banajak naga ne baru aku lupa anak sabaku sanggo keto buria jantek amap no hampor gayuk ne zaman kita bindingin ne seputih panar subayat baspati ponok maraga ponok sungai babah bukit panjang sukat poe kalampe magok di budahan rajaki udung tua minta sunia baraseh minta batu bunang nyaman batu bunang ringak asa 2 talu 4 5 6 7 kurang udah nang sarewang sajiba agi satiga agi pama jubata ambet tangga kata sisa paloa palabih pajanggaman kita mulang anak ya kalawang karami di rumah tangga anta pakai takayak sprayet tumpi poe bontok merespati tumpi minta pulak basapingan poe minta pulak marosat bontok minta pulak melepetat babungkusat kapadaringan katalak barasnya minta pada baspati pasusut paruap paloa palabih minta palaju palango bukit di pabuak kita pada baspati palantar pangadap enta pakai takayak turun dari peti danek nang nanek
adat katuran pati dara mula pati gumantara anak bangkule rajak merspati nang begang bide binua timanggong amin adat aturan kita tapake takayak nang dinali dia poet merspati nang dinamput merspati minta sunia berasih minta pangingu kalau karami rumah tangga kami nang bajangkam bacame minta tangahi minta jaga merspati baras banyu baras kuninga merspati kita tapake takayak nang dinali dinamput sampean manuk mati seko atak baribu bapuput ampa burung kayuara kasado kakandang kapanyawanya minta raya rama pihara tanak talino manusia minta pulak sasigaur berspati bukit di pabuak bukit di nyeral tapi mati diadat diaturan taning dinali dinamput sampai badama sepati turut dari patih badama sepati singa timanggong sepati adat aturan kita entah pakai takayak nang dinali dinamput sampean asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 kadita pakai takayak badama sepati dimakat minta manang isi manang lamak bukit dinipu kakapok katubuk karadak bukit di ngalugut kapake kawari sama dia tapi nen adat aturan tak pakai takayak nang dinali dinamput sampai merspati asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 dah cepat semangat ayan bada maspati baras banyu baras kuninga baras pati kami na bakumpul bakomo baras pati kadian baras pati ame kanaede ame mandi tugap mama kasanak gak tubuh ka badan kami asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 hin bada maspati minta sunia baras kasanak gak tubuh ka badan kami baras pati asa 2 talu 4 5 6 7 harus ayan ay adoy alap mamut badedekat na isungay panyanukat makinatan yung buga po janggi pisat ayun ay sali sa bakatan yung pisat puro denang bacuci babaso basing komor kita bas paring tapake takayaka bana maspati asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 harus udah terus